بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے کچھ سبسکرائبرز ہیں، انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہم نے دیکھے ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے اوپر اعراب ڈال دیتے ہیں۔ وہ بات کر رہے تھے سورہ طٰہٰ کے اندر، جو کہ آیت نمبر 31 ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے اشدد بہ ازری۔ اس میں جو اشدد کا لفظ اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر بھی، تو اس الف کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اشدد بہ ازری۔ تو ان کا سوال تھا کہ اس کو ہم اشدد کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر الف کے اوپر کچھ نہیں ہے قرآن میں تو اس کے اوپر ہم پیش کیوں لاتے ہیں؟ یہ سوال تھا ان کا۔ دوسرا یہ تھا کہ سورہ فجر کے اندر جو آیت نمبر 28 ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ارجعی الی ربک راضیہ، جو کہ ارجعی کا لفظ آپ دیکھیں گے، یہ الف بھی قرآن کے اندر جو ہے خالی ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو ہم یہاں پر ارجعی کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس کے نیچے زیر کیوں ڈال دیتے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس ٹاپک کے بارے میں بتایا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ اب جن کو عربی کا کچھ پتا ہو، یعنی عربی گرامر کا کچھ ان کو بیسکس ان کو معلوم ہو، تو وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں میں ان کا، انہوں نے اس ٹاپک کے بارے میں بتایا تاکہ سب لوگوں کو جو ہے اس سے انشاءاللہ فائدہ ہو سکے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اشدد میں ہم پیش کیوں لگاتے ہیں، ارجعی میں ہم زیر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ سب سے پہلے ہم ان کا جو سوال تھا وہ تھا اشدد، ٹھیک ہے، اشدد، ٹھیک ہے، اشدد، اور دوسرا تھا ارجعی، ارجعی، تو یہ تھا ان کا سوال۔ اس میں ہم پہلے پیش لگاتے ہیں، اس میں ہم زیر لگاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر ان دونوں الف یہ دونوں الف جو ہے ان کے اوپر کچھ نہیں ہے قرآن کے اندر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 31، سورہ فجر کے اندر آیت نمبر 28، آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے، خالی ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں اشدد بہ ازری ارجعی الی ربک راضیہ، تو ایسے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال تھا، اب میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا اور 2 پوائنٹس ایسے سکھاؤں گا جو سمجھنے کے بعد اگر آپ ایسے الفاظ کہیں بھی دیکھتے ہیں جو ایسے ہی الف سے شروع ہوتے ہیں اور اس الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ وہاں پر آنکھ بند کر کے جو ہے اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، اس کے جو اعراب ہوں گے وہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان 2 پوائنٹس کو زبانی یاد کریں گے، بالکل آسان ہے، صرف میں جو ہے اس کے ایک سٹرکچر آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کو یاد کرتے جائے، فالو کرتے جائے، انشاءاللہ قرآن میں آپ کہیں غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے گا پیش کیوں آتا ہے، زیر کیوں آتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہم نے کسی سے سیکھا ہے، ہم نے اپنے استاد سے ایسے ہی سیکھا ہے پڑھتے پڑھتے۔ لیکن اگر کوئی وجہ پوچھے گا تو وہ وجہ معلوم نہیں ہوگی، تو وہ وجہ بھی انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گی، کیوں پیش آتا ہے، کیوں زیر آتی ہے، وہ میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ جو لفظ قرآن کے اندر آئے ہیں یہ ہے کیا۔ یہ یہاں پر امر ہے، کیا ہے؟ امر ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل امر ہے، یعنی امر کہتے ہیں حکم دینے کو، آرڈر کرنے کو۔ تو یہاں پر یہ حکم ہے۔ اشدد کا مطلب کیا ہے؟ اشدد کا مطلب ہے مضبوط کرو۔ اگر مجھے آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ مضبوط کرو، حکم دینا ہوگا، آرڈر دینا ہوگا، تو میں آپ کو بولوں گا اشدد، تو آپ کو میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ مضبوط کرو، تو یہاں پر ہے اشدد۔ اگر مجھے آپ کو بتانا ہوگا لوٹ چلو، تو میں آپ کو بتاؤں گا ارجعی، لوٹ چلو، تو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، لوٹنے کا حکم دے رہا ہوں، تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے جان لی، یہ فعل امر ہے۔ اب ہم اور 2 ایگزامپلز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے مجھے بتانا ہوگا تم دیکھو، حکم دینا ہوگا، ارے تم دیکھو، تو میں آپ کو بتاؤں گا عربی کے اندر انظر، کیا بتاؤں گا؟ انظر، ایسے انظر، تو میں نے یہاں پہ پیش لگا دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ مجھے اگر بتانا ہوگا، آپ کو حکم دینا ہوگا صبر کرو، تو میں بتاؤں گا اصبر، تو میں نے یہاں پر لکھا اصبر، اصبر، تو میں نے یہاں پر زیر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں میں نے پیش لگا دیا، یہاں میں نے زیر لگا دیا، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ سب فعل امر، یہ بھی فعل امر ہے، یہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے، سب تو حکم ہے نا، لیکن یہاں پیش کیوں، یہاں زیر کیوں؟ اس کا کیا فنڈا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال تھا ہمارا کہ اشدد اور ارجعی کیوں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمپل طریقے سے یاد کریں، سمپل طریقے سے اس کو اپنی کاپی پہ لکھیں، یا کاپی پہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بالکل آسان ہے، سٹرکچر کو دماغ میں رکھو، قرآن کے اندر اپلائی کرو۔ اشدد کیا، ارجعی کیا، کوئی اور لفظ ہو قرآن کے اندر ایسا، تو آپ وہاں پر خود بخود آپ زبر، زیر، پیش لگا سکتے ہیں بنا کسی کی مدد کے بغیر۔
लेकिन पॉइंट्स दो याद रखें, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको अब जैसे ग्रामर के अंदर है, जैसे अब सरफी लिहाज से, नहवी एतबार से अगर आप इसकी जो ग्रामर के हिसाब से इसका एक कायदा पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है वो शायद आपको जो है वो बहुत ज़्यादा भारी लगे, क्योंकि उसमें है कि जब फ़ैल मुज़ारा का आइन कलमा मफ्तू हो, मकसूर हो, तो ये आपको अजीब मतलब थोड़ा सा भारी लगेगा कि अब पहले आप जानना पड़ेगा मुज़ारा क्या होता है, मकसूर क्या होता है, मफ्तू क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, तो मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। जब भी आप कहीं पर भी कुरान मजीद के अंदर ऐसे अम्र के ऐसे ये सीगे देखोगे, ऐसे लफ्ज़ देखोगे जो ऐसी अलिफ से स्टार्ट होते हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला वाला पॉइंट, उसका तीसरा लेटर देखना है, उसका तीसरा लेटर देखना है। ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहला वाला पॉइंट, पहला कायदा, उसका तीसरा लेटर अगर उसके ऊपर जबर हो या उसके नीचे जेर हो, इस बात को याद रखेगा, तो उसके स्टार्टिंग में जो वो अलिफ होगा, हमजतुल वस्ल होगा, वो जेर के साथ आएगा। पहला पॉइंट सीख लिया। अगर उसका तीसरा लेटर, न कि वर्ड, उसका तीसरा लेटर जो होगा वो अगर जबर के साथ हो या जेर के साथ हो, तो उसका जो स्टार्टिंग वाला अलिफ होगा वो जेर के साथ आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर उसका तीसरा लेटर पेश के साथ हो तो उसका जो हमजतुल वस्ल होगा, वो पहला वाला अलिफ जो होगा वो पेश के साथ आएगा। समझ में आ गया? बस इतनी सी क्लास है। अब आपका जो सवाल था वो हल हो गया। ये जानने के बाद आपके जहन में आप कोई सवाल नहीं रहेगा कि यहां पेश क्यों आता है, यहां जेर क्यों आती है। ठीक है, इस चीज को आपने जान लिया कि यहां पर हमने क्या पता, तीसरा लेटर क्या हो, जबर और जेर के साथ हो तो जेर आएगा, पेश के साथ हो तो पेश आएगा। अब यहां पर देखें, अब हम यहां पर जो है सबसे पहले मैं इसको छोटा सा लिख देता हूं थोड़ा सी जगह बचने के लिए। तो मैंने बताया तीसरा लेटर अगर जबर और जेर के साथ हो तो अलिफ जो है वो जेर के साथ आएगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया अगर तीसरा लेटर पेश के साथ हो तो वो भी पेश के साथ आएगा। ये स्ट्रक्चर है, इसको याद रखें। ठीक है, उसको याद रखें। फिर से एक बार बताता हूं, तीसरा लेटर जो होगा अगर जबर जेर के साथ आएगा तो अलिफ उसका जेर के साथ आएगा। तीसरा लेटर पेश के साथ आएगा तो उसका अलिफ जो है पेश के साथ आएगा। इस चीज को आपने याद रखा। ठीक है, अब चलते हैं, लेते हैं आपका जो सवाल था उशदुद के बारे में, कि हम यहां पर सूरह तौहा के अंदर उशदुद क्यों पढ़ते हैं, हम यहां पर अशदुद क्यों नहीं पढ़ते, हम यहां पर इशदुद क्यों नहीं पढ़ते। क्योंकि आपने जान लिया कायदा कि इसका कायदा क्या होता है अम्र का, कि जब तीसरा लेटर जबर और जेर के साथ हो तो जेर आएगा। अब देखिए यहां पर ये पेश वाला है तो इसमें ये अप्लाई होगा। ठीक है, देखो कैसे, तीसरा लेटर इसका क्या है, अलिफ हो गया एक, शीन हो गया दो, दाल हो गया तीसरा, तीसरा है ना ये, इस तीसरे के ऊपर क्या है, पेश है। तो अब ऑटोमेटिकली यहां पर हमने क्या पढ़ा, अभी तीसरा जब पेश हो तो उसके ऊपर पेश आएगा, तो पहले के ऊपर पेश आया। तभी हम यहां पर अशदुद नहीं कर सकते, इशदुद नहीं कर सकते, हम यहां पर उशदुद भी ही आजरी पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये इसका कायदा है। चलो हो गया, उशदुद का क्लियर हो गया। इरजी जब हम सूरह फजर में पढ़ते हैं, इरजी इला रब्बिक रादिया पढ़ते हैं ना, कुरान में तो अलिफ के नीचे कुछ भी नहीं है। तो अभी आप देखें, तीसरा लेटर अलिफ हो गया एक, रॉ हो गया दो, जीम हो गया तीन, तीसरे के नीचे क्या है, जेर है, तो ऑटोमेटिकली ये कायदा क्या है, इसके नीचे जेर आएगी। तो हम पढ़ते हैं इरजी इला रब्बिक रादिया। ठीक है, तो उशदुद और इरजी हम इसीलिए पढ़ते हैं। इसके अलावा सूरह यासीन के अंदर अगर आपने देखा हो, सूरह यासीन के अंदर जब हम पढ़ते हैं इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम, है ना, आय करीमा है, सूरह यासीन तो सब लोगों को याद होगा। तो वहां पर है इत्तबिउ इत्तबिउ ऐसे, मगर उधर आपने देखा होगा उस अलिफ के नीचे ना जेर है, ना जबर है, ना पेश है। तो हम वहां पर इत्तबिउ क्यों पढ़ते हैं? कोई पूछेगा अत्तबिउ क्यों नहीं पढ़ेंगे, उत्तबिउ क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर तीसरा लेटर क्या हो, जबर जेर के साथ हो तो जेर आएगी अलिफ के नीचे। तो अब देखिए, अलिफ हो गया एक, ता हो गया दो, बा हो गया तीन, तीसरे के नीचे जेर है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आता है इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम। तभी हम सूरह यासीन में इत्तबिउ पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा एक सिखाऊंगा। जैसे हम यहां पर लिखते हैं, आपने ये लफ्ज बहुत जगह देखा होगा, वअलमू, वअलमू अन्नल्लाह, ऐसे है ना लफ्ज है। तो सूरह बकरा के अंदर है ये आय करीमा, कुरान मजीद के अंदर तो बहुत जगह है ये वअलमू। तो हम कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं वअलमू, वाव आइन जबर, वा लाम जबर ला, मी वाव पेश मू। तो हमने इस अलिफ को पढ़ा, हमने इसको नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि हमने वाव को बराह रास्त आइन से मिला, ये हमजतुल वस्ल हो गया यहां पर। लेकिन अगर आप
ये वाव को मिटाएंगे। अगर आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना होगा तो अब आप यहाँ पर तो ये अलिफ खाली है, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा बंदा कि ये अलिफ खाली है, आइन को तो मैं डायरेक्ट पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये साकिन है इसके ऊपर, तो मैं अलिफ के नीचे ज़ेर डालूं, ज़बर डालूं, पेश डालूं, क्या डालूं, आम बंदा ये सोचेगा। लेकिन अगर उसको इस कायदे के बारे में पता होगी कि अगर तीसरा कलमा क्या हो, ज़बर ज़ेर के साथ हो, पेश के साथ हो, तो उनके ऊपर ऐसे एराब आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अलिफ हो गया 1, आइन हो गया 2, लाम हो गया 3, 3 के ऊपर ज़बर है, यहाँ पर मैंने बताया अगर ज़बर या ज़ेर आएगी तो ज़ेर आएगी, तो यहाँ पर आएगा इअलमू, 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 तो हमजा के नीचे ज़ेर आई, अलिफ के नीचे ज़ेर आई, ठीक है। और एक, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, उन्जुर, ठीक है, हुक्म दिया था उन्जुर, तू देख, मतलब ऑर्डर दिया था, तो हमने यहाँ पर पेश क्यों लाया, क्योंकि तीसरा लेटर जो है वो पेश के साथ है, तो इसलिए यहाँ पर उन्जुर आ गया। अंजुर नहीं आ सकता, इंजुर नहीं आ सकता, ठीक है। और उसके बाद मैंने दूसरा वर्ड दिया था इसबिर, इसबिर, तो इसबिर क्यों आया यहाँ पर, उसबिर क्यों नहीं आया, असबिर क्यों नहीं आया, इसबिर क्यों आया, क्योंकि तीसरा लेटर ज़ेर के साथ है, तो यहाँ पर ज़ेर आएगी इसके नीचे, तो ये बन गया इसबिर, ठीक है। तो यही था उशदुद, इरजिई, इत्तबिउ, जहां कहीं भी आप ऐसे अल्फाज अगर देखोगे जो अलिफ खाली होगा, उसका तीसरा लेटर आप देखेंगे, उस फ़ेल अमर का तीसरा लेटर आप देखेंगे, उसके ऊपर अगर तीसरे लेटर के ऊपर अगर ज़बर या ज़ेर होगी तो अलिफ ज़ेर के साथ आएगा, अगर पेश के साथ होगा तो पेश के साथ ही आएगा। बस इतना सा था ये। अब आप इस चीज़ को याद रखें, इसको लिख कर रखें, जहन में रखें। अब कुरान में जब इंशाल्लाह आपको कहीं गलती नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। अब आपको समझ में आ गया कि इसकी वजह क्या है। अब अगर आपको कोई पूछेगा आप बताओगे, क्योंकि इसका आइन कलमा जो है, आप ऐसे बताइए कि इसका आइन कलमा जो है वो मज़मूम है, वो मकसूर है, वो मफतू है, यानी वो पेश वाला है, वो ज़ेर वाला है, वो ज़बर वाला है, इसी वजह से वहाँ पर ज़ेर आती है, इसी वजह से वहाँ पर पेश आती है। तो आप इंशाल्लाह इसको अब अच्छे से जो है उसको एलाबोरेट करके समझा सकते हो दूसरों को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा, कोई और भी सवाल है वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह हम टॉपिक लेकर ज़रूर आएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।